Kitabul Jumu'ati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu al-akhirun as-sabiqun yawmal qiyamati baida annahum utul kitab min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allahu lahu fannasu lana fihi tab'un al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghad. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ayyastanna wa ayyamassa tiban in wajada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jumu'ati ghusl janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati tsalitsa faka'annama qarraba qabsan aqran wa man raha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fis sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini Rasul Muhammad SAW dawuh tentang kemuliaan hari Jumat yang akan menjadikan kita bisa mengalahkan mereka orang-orang yang terdahulu. Dengan keberadaan Jumat ini, dan Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita bisa mandi besar, niat untuk mau hadir Jumat, pakai minyak wangi, ya. Ayam masatiban, pakai minyak jika ada, gitu. Dan Rasulullah menyampaikan barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya, seperti mandinya orang janabah, kemudian dia bersegera untuk datang ke masjid, maka seakan-akan dia itu berkurban dengan badanah. Artinya seperti dia bersedekah atau kurban unta betina yang bagus. Gitu. Kalau datang pertama, kalau datang yang kedua seakan-akan qurba baqaratan, seakan-akan dia itu berkurban seekor sapi betina. Kalau datang yang ketiga, maka seakan-akan dia itu berkurban kambing yang besar yang bertanduk. Jadi kambing besar yang bertanduk. Aman raha, dan biar siapa yang datang di sa'atir rabi'ah, dalam kesempatan atau saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka dia sama dengan orang yang kurban dajajah, ayam betina. Barang siapa yang datang di saat yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka dia itu seakan-akan berkorban seekor telur, sebiji telur maksudnya, telur. Jadi ini ada 5 tahapan berarti. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan unta, paling tidak mendapatkan sapi. Jadi kalau kita tidak bisa sapi, ya paling tidak kambing. Kalau tidak kambing, ya paling tidak ayam gitu. Atau telur, sampai temanjon gitu kan, telur tidak gitu. Jadi pentingnya ketika kita itu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Jadi ini harus disebarkan biar orang semangat, karena himmah semangat orang ke Jumat itu kadang nunggu setelah khotib gitu kan, naik mimbar, kalau itu tangannya besar, hebat saat ijabah. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri
Ini bisa Jumu'ah, bisa Jum'ah ya. Tapi kalau Jumu'ah berarti hari Jumat. Kalau Jum'ah sukun mimnya biasanya itu 1 minggu, 1 Jumat gitu. Bukan hari Jumat tapi 1 Jumat. Itu bedanya dengan dhammahnya mim dan sukunnya mim. Sehingga kalau orang itu di Al-Quran atau ada orang-orang yang membaca idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, itu kurang pas, benar, itu salah. Yang benar min yaumil jumu'ati, bidammil mimi. La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri wa yaddahinu man duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Insyaallah. Ini fadilahnya sangat luar biasa, dapat ampunan Allah dalam 1 minggu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qila lahu zakaru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ightasilu yaumal jumu'ati wa usilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa asibu min at-tibi faqala amma al-ghuslu fa na'am wa amma at-tibu fala adri. Allah, jadi betul-betul dianjurkan pakai minyak. Itu riwayat yang Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi tidaklah mandi seorang hari Jumat dan dia bersesuci ya, semampunya dari cara bersucinya itu, memberi minyak, kemudian itu dikasih minyak rambutnya. Ini maksudnya yang dianjurkan pakai minyak yang pakai alkohol atau yang tidak alkohol? Ini kalau kebanyakan mayoritas ulama tanpa alkohol ya. Jadi minyak yang tanpa alkohol begitu. Kalau yang pakai alkohol banyak ulama yang mengatakan tidak baik kalau dipakai itu. Tapi ada yang membolehkan. Sehingga tidak termasuk haram. Ada yang membolehkan berarti tidak mengharamkan, kan? Jadi ikhtilaful a'immah itu biasa. Ada perbedaan dalam ijtihadnya menentukan hukumnya para ulama itu merupakan satu kekayaan khazanah dalam Islam. Jadi menurut imam ini boleh, menurut imam ini tidak boleh. Jadi kalau kita itu ingin pakai yang ada alkoholnya berarti ikut imam yang membolehkan, begitu tidak apa-apa. Cuma tetap lebih bagus, lebih baik kita pakai yang tanpa alkohol gitu. Karena terlepas dari ikhtilaf. Nah, keluar dari ikhtilaf itu sunnah hukumnya, kata Imam Syafi'i. Jadi al-khuruj min al-khilaf, keluar dari perbedaan antara pakai alkohol dan tidak. Jadi ini ada pakai minyak rambut juga berarti Rasulullah. Kemudian juga pakai minyak wangi. Begitu. Mandi seperti mandinya orang yang junub. Walaupun dia tidak dalam keadaan junub. Gitu. Ya, jadi sampai sahabat ditanya, amal ghuslu fa na'am wa amma tibu fala adri. Kalau mandi sudah pasti itu. Bahkan ada anjuran dalam kitab itu, seandainya kita tidak bisa mandi kala itu kita tayamum. Sebagai gantinya mandi setelah wudhu itu. Begitu. Dari pentingnya kita mandi begitu maksudnya. An Umar radhiyallahu anhu annahu wajada hullatan siyara'a 'inda babil masjid faqala ya Rasulullah labistarata hadhihi falabistaha yawmal jumu'ati walil wafdi idza qadimu 'alaika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah thumma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha
حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ما شاء الله. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah itu sangat senang, sangat menjaga kepada siwak. Saking sangatnya sampai boleh mengatakan seandainya tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, niscaya aku perintahkan mereka semua menggunakan setiap sholat, ma'akul di sholat, setiap sholat. Gitu. Maka ulama ini betul-betul menjaga siwak. Gitu. Cuma Rasulullah juga sangat sayang sama kita. Gitu. Beliau tahu kita itu, sehingga tidak diwajibkan. Tinalah gitu, kasihan. Karena kalau pas wajib ada dia punya dosa. Karena orang juga banyak yang tidak pakai siwak. Padahal ini kan ringan, tapi pahalanya berat besar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsartu alaikum fis siwak. Aku memperbanyak terus siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajr yaumal jum'ati alif lam mim tanzil dengan nazil kitab. Wa hal atal insanu hinun nadai lan takun syai'at Quran al insan. Alif lam mim sajadah dan al insan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ki Badri itu dari dulu pakai ini. Kalau sudah Jumat pagi pakai ini. Dan kami juga sempat sholat di subuh Jumat kota suci Makkah Madinah juga pakai gini sepertinya. Dulu waktu kita diberi kesempatan oleh Allah yang itu dengan sudah itu baca ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu punya tanggung jawab. Setiap kita itu ada amanah di pundak kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Ditanya setiap kalian semua. Imam sebagai pemimpin bagi jamaahnya nanti akan dipertanya mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki keluarganya akan dipertanyakan pemimpinannya. Perempuan juga sama, akan ditanya bagaimana dia menjaga rumah suaminya, anak-anaknya. Pembantu akan ditanya juga bagaimana dia menjaga hartanya majikannya. Begitu. Allah. Semoga kita semua selamat ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nahnu al-akhirun as-sabiqun taqaddama qariban wa zada huna fi akhirih thumma qala haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Haqqun di sini maksudnya menjadi satu kewajiban setiap muslim itu mandi dalam satu minggu sehari yang harus dibasahi semua sekujur badan, kepala sampai badan. Di sini seakan-akan ada beda antara badan dan kepala. Karena tubuh yang ada. Allah.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yatanabuna yaumal jumu'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubar fayusibuhumul ghubar wal araq fayakhruju minhumul araq فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعنها رضي الله عنها قالت كان الناس مهانة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. Dari pentingnya apa ini kalian ini mestinya mandi. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah hina tamilu syamsu. Rasul Muhammad SAW itu salat Jumat ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Jadi sudah miring gini, sudah miring. Waktunya Jumat itu yang terbaik setelah matahari itu tergelincir gini. Itu artinya sama dengan waktu zuhur Jumat. Wa anhu radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bard bakkara bis salati wa idza ishtadda al-harr abrada bis salati yakni al-jumu'ah. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau musim dingin Rasulullah itu sholatnya agak awal. Kalau musim panas Rasulullah itu sholat Jumatnya agak belakang, agak akhir. Gitu ya. Abrad bis sholat, bakar pagi. Gitu. Tapi tetap waktunya adalah waktu zuhur, gitu ya. Waktu zuhur. Nah kita kan sering di Bondowoso ini menyaksikan banyak masjid-masjid itu sholat Jumat itu berbeda jamnya, gitu. Ya sekonek lah, pada sekeluan setengah jam, ya. Ada kirim nih buat mudi. Kita sering. Yang bagus tuh kan anu. Kalau alam bro itu dulu maju gitu. Kan cepet. Iya, cepat. Alam bro itu agak awal, makanya kadang kita itu sering agak terlambat kalau alam bro punya tugas alam bro. Dan maksudnya saya pernah belajar yang fikih itu. Maksudnya lebih baik tuh walaupun masuk waktu duhur itu kalau suruh mulai kan agak mundur sedikit ya. Lebih auto gitu kan. Iya, menghilangkan keraguan. Apakah ini sudah masuk atau tidak? Gitu kan. Jadi dalam kaidah fikihnya itu tinggalkan yang meragukan itu pindah kepada yang meyakinkan. Tidak mayu ulama. Tidak, sudah ikut yang lebih diyakini aja, gitu ya maksudnya. Tapi tetap sah ya. Pokoknya sudah masuk waktu zuhur sudah sah. Tapi di sini Rasulullah disampaikan sampai matahari itu condong betul, kelihatan betul. Matahari sudah menuju ke arah barat gitu. Gitu ya, bos sudah ya. An Abi Absin radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa dhahibun ila jumu'ati sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man irbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allah 'alan nar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukima rajul aqahu min maq'adihi wa yajlisa fihi qila al-jum'ata qala al-jum'ata wa ghayraha. An Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kana an-nida'u yawm al-jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar falamma kana Utsmanu wa kasra an-nasu zada an-nida' ats-tsalitsa 'ala az-zawra'i. Ini saya sempat ini punya pengalaman. Jadi tidak adzan kecuali khatibnya duduk dulu di mimbar. Ini pernah saya terjadi dulu ya. Masih masjid itu ada yang saling berebut antara orang-orang NU dengan orang-orang Wahabi di masjid.
Jadi saya mikir ini kok ada adzan gitu. Ternyata nunggunya adzan saya nyampe langsung suruh duduk di anu. Jadi belum masuk muslim, tidak ada sih gitu sih, tidak ada. Salat wajib ada, guru pas adzan gitu. Ini adanya. Karena nida adalah nida itu yaumul jum'ati pada Jumat awalu permulaannya idza jalasa duduk al imam sama ala mimbar ala ahdi Rasulillah. Abu Bakar, Umar, setelah jadi Sayyidina Utsman yang menggantikan manusia banyak, tidak nambah adzan dia. Jadi di zamannya Sayyidina Utsman terjadi adzan 2 kali. Iya. Yang pertama Tidak, 1. Abu Bakar, Umar. Ya. yang Utsman baru 2 kali. Ya, karena sudah banyak manusia. Nah, tapi itu menjadi ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat. Ya, apa-apa. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin qala lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinun ghairu wahidin wa kanat ta'dinu yaum al-jum'ati hina yajlisul imam 'alal mimbar. Ini saya pernah ya, Masya Allah, pernah saya merasakan hadis ini. Jadi yang muadzan nunggu saya, patajuk ada yang sembah. Itu saya juga baru terjadi pertama dan terakhir, tidak pernah terjadi lagi. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu jalasa 'alal mimbar yaumal jumu'ati falamma adzana al-muadzin qala Allahu akbar Allahu akbar. Faqala Muawiyah Allahu akbar Allahu akbar. Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Qala Muawiyah wa ana qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Muawiyah wa ana falamma qada at-ta'dhin qala ya ayyuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al-muadzin yaqulu ma sami'tum minni mimma qalati hadis Sahl bin Sa'd fi amril mimbar taqaddam wa dzikri salatihi alaihi wa ruju'ihi al-qahqara wa zada fi hadhihi riwayah falamma faragha aqbala 'ala an-nas faqala ayyuhan nas innama sana'tu hadha lita'tammu wa ta'allamu salati. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana jid'un yaqumu alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahu mimbar sami'na lil-jid'i mithla aswatil 'isha hatta nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alayhi. Ya Allah, ini kisah sepotong kayu yang merintih menangis karena terpisah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ternyata ini dari Jabir bin Abdullah yang sahih dari Imam Bukhari begitu. Jadi adalah jid'u, sepotong kayu, bapak kurma yang yaqumu alaihi nabi, berdiri siapa baginda Nabi Muhammad SAW di atasnya. Fala mawudi ala mimbar, setelah beliau dibuatkan mimbar, maka kami sami'na lijid'i mithla aswatil 'isha, kami mendengar dari kayu tersebut suara seperti isar ini Rintihan. iya, rintihan seekor unta yang ingin melahirkan, sedih rasanya, susah rasanya gitu. Dari yang lain sampai sahabat itu di masjid itu mendengar semua. Itu terjadi pas hari Jumat dan Rasulullah SAW pada waktu itu di atas mimbar hatta nazala Nabi. Nah, ini sehingga beliau pun turun sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaihi, dan beliau meletakkan kepada tangannya yang mulia kepada pohon itu atau ke atas pohon itu. Kayu itu, pada kayu dipegang. Demikian rahimnya, demikian keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad. Jangankan kepada manusia, kepada sepotong kayu begitu Sayyidina Rasulullah dipegang. Ada yang mengatakan kemudian dipeluk, diajak dialog itu. Kalau yang lain, bagaimana kalau kamu
sekarang tidak dipakai lagi karena kayu ini merasa sedih, merasa susah, biasa dipakai Rasulullah ketika khutbah. Kok ketika Rasulullah sudah punya mimbar, sudah ada tempat yang seakan-akan lebih bagus, lebih baik, ditinggalkan ini kayu. Tidak mau ini kayu ditinggal Rasulullah. Apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri kepada murid-muridnya ketika membaca hadis ini, kalau kayu saja menangis, maka kita itu lebih berhak menangis. Nahnu ahaqqu bil buka. Nahnu ahaqqu, kami ini lebih layak menangis terpisah dengan Rasulullah. Bagaimana Al-Jid menangis? Tidak sanggup terpisah dengan Rasulullah dalam beberapa jarak, bukan terpisah tempat ini sama-sama di masjid. Ya Allah, ya Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub qa'iman thumma yaqudu thumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Jadi gini, sampai sekarang kan ada berdiri, duduk, berdiri lagi. Kan gitu ya? Jadi seperti kita lakukan itu sudah benar. An Amr ibn Taghlib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw bi syai'in faqasamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu anna alladhina taraka atabu fahamidallahu thumma athna alayhi thumma qala amma ba'd fa wallahi inni la utiya rajul wa ada'u rajul walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'tiya walakin u'tiya aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaz' wal hala' wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim min al-ghina wal khair fihim amrun taghlib wallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Umran na'am. Unta merah wallah mari terus. Tunggu Ustaz. Ini baru Al-Qur'an surah Al-Khawf. Terus ya. An Abi Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ashiyatan ba'da salati fahamidallahu ta'ala wa athna alaihi thumma qala amma ba'du. Jadi amma ba'du itu sunnah Nabi gitu. Amma ba'du. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar wa kana akhir majlisin jalasahu muta'attifan milhafatan ala mankibai qad asaba ra'sahu bi'isabatin dasimatin fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala ayyuhan nas ilayya fadhabu ilayhi thumma qala amma ba'du fa inna hadzal hayya min al-ansar yakilluna wa yakthuru an-nas faman waliya syai'an min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastata'a an ayyadha fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiyihim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu an-nas yaumal jumu'ati faqala sallaitu ya fulan sallaita ya fulan qala la qala kum farqa Sallaita ya fulan qala la qala kum farqa. An Anas radhiyallahu anhu qala asabatin nasa sanatun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina man sallallahu yaktub fi yaumi jumu'atin qama a'rabiyyun faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'ullaha lana wa rafa'a yadayhi wa ma nara fis sama'i qaz'atan والذي نفسي بيده ما وضعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته jenggotnya
فمطرنا على لحيتي فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يدي وقال اللهم حوالينا ولا علينا. وما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال وادي قناة سهران ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. Saya pernah diijazah ini doa sama Mas Andahul ketika ada acara dengan izin Allah itu tidak hujan, sudah turun kemudian izin Allah berhenti. Jadi ini doa hebat dan nyampe Allahumma hawalaina wa la alaina. Doa kalau hujan sudah lebat agar bisa berhenti. Di zaman Rasulullah itu Pak Robi itu gitu datang ke Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu khutbah, berdiri orang Arab kemudian bilang ya Rasulullah, rusak ini kami punya harta ini, tetangga ini, keluarga ini lapar semua, minta kepada Allah agar kita dikasih hujan. Rasulullah angkat kedua tangannya dan kami tidak melihat pada itu katanya perawinya ini fis samai qaza'atan. Artinya cuaca itu enak, panasnya ya, nyaman. Fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'ahuma hatta sara sahab. Dan demi Allah yang mengendalikan jiwaku. Walladhi nafsi biyadihi, dalam genggamannya, tidaklah meletakkan pada keduanya tangan hatta sara sahab, sehingga ada ini jalan apa sahab ini awan mendung amsalul jibal itu bagaikan gunung. Summa lam yanzil, kemudian tidak turun an mimbarihi, dari mimbarnya Rasulullah, sehingga ra'aitul matar, sehingga aku melihat ini hujan yatahadar ala lihiyati, sudah ini membasahi jenggotnya. Langsung memang minta hujan langsung korong, tak usah istisqa langsung mutirna yaumana dalik sampai minal qad ba'dal qad, terus pada hujan sampai Jumat banjir akhirnya gitu kan. Akhirnya Arabi itu bingung, lihat ya Rasulullah ada lagi kan bingung gitu. Kalau tadi kan mereka itu rusak hartanya gitu kan, kemudian lapar gitu, haus gitu. Sekarang tahaddamul bina, adalah minyak hancur lah bangunan kan. Gari kalmar tenggelam sudah hartanya. Mintalah kepada Allah, kepada kami biar berhenti hujan. Diangkat lagi sama Sayyidina Muhammad. Allahumma hawalaina wa alaina gitu. Ini doanya. Istilahnya sudah cukup ya Allah, jangan di sini lah. Apa namanya? Sekitar sini, jangan sini. Gitu maksudnya, minta agar tidak turun lagi hujan. Maka setelah itu berhenti hujan itu. Gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta. Wa anhu radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa 'atahu iyyahu wa asara bi yadihi yuqalliluha. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam aqbalat 'irun tahmilu ta'aman faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan fa nazalat hadhihi al-ayah wa idza ra'aw tijaratan aw la wa yanfaddu ilaiha wa tarakuka
qa'ima. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah, tidak Mbak Rasulullah nih kabarna. Cuma jumlah khutbah etin nabi jamaah. Sampai kare 12 orang. Gara-gara datang tahmilu ta'aman. Ya rombongan minta bawa makanan. Aku nang Jumatan faltafatu ilai pas metoli buat rombongan. Pas entar saat sama bagi sampai yang kumpul di Jumat itu kali 12 orang. Pas Rasulullah etina gitu kan. Masya Allah, makanya kemudian ada perubahan itu. Dulu itu adalah sholat sebelum khutbah, gitu kan? Setelah adanya peristiwa itu, maka sholat diletakkan setelah khutbah 2. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghribi rak'atain fi baitihi wa ba'da al-isya'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa wa yusalli rak'atain. Wallahu a'lam bissawab. Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaab salatil khauf. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala وزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا وقال الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فرفع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وعنه رضي الله عنه في رواية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلي أحد لا يصلين أحد الأشرى إلا في بني قريظة فترك بعضهم الأشر في طريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saking pentingnya sholat sampai dalam keadaan perang pun harus sholat. Dalam yang keadaan sangat genting. Orang perang itu kan genting sekali. Berhadapan langsung dengan musuh di medan laga, di medan perang. Jadi Rasulullah ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, aku berperang bersama Rasulullah di Bala Najd. Ya Allah, masih tetap menjaga bahkan berjamaah gitu. Masya Allah. Sama. Jadi sholat ini mesti betul-betul dikuatkan. Kadang kita di problem sedikit, punya masalah sekolah kata apa aja. Ini ya perang ini. Masih sholat bahkan berjamaah. Sehingga Rasul mengatakan kamu sholat sudah kiaman warubbanan. Baik kamu pakai kendaraan tak apa. Sholat yang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Aidaini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bi gina'i bu'atha fataja'a 'ala al-firashi wa hawwala wajhahu wa dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu fantaharani wa qala mismaratus syaitan indan nabi sallallahu alaihi wasallam
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتنا. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية عنه قال ويأكلهن وترا. عن البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وعنه رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسوك ومن نسل قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسوك له. فقال أبو بردة بن نيار حال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تنبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جداءة أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوسا على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بأسا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. فقال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مروان وهو أمير المدية في أضحى أو فطر فلما أتيت المصلى إذا منبر بناه كثير بن السلط فإذا مروان يريد أن تركع قبل أن يصلي فجبت بثوبه فجبدني فخطف قبل الصلاة فقلت له غيرتم فوالله. فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعنه رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الأمر في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا جهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية كيف كنتم تصنعون النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهر ويذبح بالمصلى. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خلف الطارق. حديث عائشة رضي الله عنه في أمر الحبشة تقدم وزاد في هذه الرواية قالت فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Fitri. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salatul laili faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة وكانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى تأتيه المؤذن لصلاته. حتى يأتيه المؤذن لصلاته. وعنها رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي على البعير. عن أنس رضي الله عنهما أنه سئل أقنته النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل أو قنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال قد كان القنوت وقيل له قبل الركوع أو بعده قال قبله قيل فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع قال كذب إنما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وراه كان بعثنا قوما يقول لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال قالت شهرا يدعو على رئل وذأوان. وعنه أيضا قال كان القنوت في المغرب والفجر. Ya, ini yang sering dipakai oleh Syekh Berdi. Karena ada keterangan itu pula sholat. Jadi emang ada itu keterangan kunut sebelum ruku itu ada. Tapi ba'da ruku itu yang sering itu. Qabla ruku itu ada. Makanya kita pernah punya pengalaman dengan teman di pondok Ustaz Hasan Bajuddin dari Lumajang. Pas dengar keterangan ini dia mau pakai kunut sebelum ruku di masjid. Karena semua sudah pakai kunut ba'da ruku itu dia mau pakai. Jadi ingin mengamalkan. Yang mana orang baru tahu ilmu nah. Akhirnya salbu saya makmum anda naruh imam gitu kan, saya imam ngaku cara akhirnya bang sebung imam kunut makmum hukum bang sebung akhirnya kikirin ustaz embu sama makmum karena walaupun kita punya ilmu, walaupun kita dapat pelajaran baru itu tidak langsung kemudian bisa dipakai secara umum. Jadi gini nggak perlu berderukuk sebelum pasti yang kuy misalnya sendirikan gitu kan. Jadi ini kalau benar nazilah itu bagus ya dibaca kapan saja, tidak harus. Sekarang sudah banyak dipakai di mana-mana. Ya mari. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabul istisqaa'i. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawwala ridaahu. Wa fi riwayatin anhu qala wa shalla rak'ataini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa du'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musan afina rabbina wa ala mudarrah تقدم وقال في آخره هذه رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلام سلمها الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبعا كسب يوسف وأخذهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجفياف
وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع وأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله بصلة الرحيم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر فقط وضد الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي ثم ينزل حتى يجيش كل ميزاب وهو قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى إسمة للحرامين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قاحطوا استسقى بالعباس بن عبد الله المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فيتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقونا. Ya, ini dalil kita itu bisa tawassul ya. Jadi bisa tawassul dengan Rasulullah, bisa tawassul dengan orang-orang soleh setelah Rasulullah. Ya Allah, kami tawassul kepada Engkau dengan Syekh Fulan, dengan ulama Fulan. Ini bi ammi nabiyina fasqina. Ini kita sering pakai kalau dalam kondisi yang genting. Ini beberapa kali kita pakai ini hadis ini. Jadi ini dalil bolehnya kita tawassul atas nama orang gitu. Ya Allah, bi barakati syekhi, bi barakati Syekh Fulan bin Fulan. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini buktinya langsung Allah kasih. Sayyidina Umar tawassul kepada pamannya Rasulullah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari. حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فسأله دعاء بالغيث وتذكرر كثيرا في هذه الرواية كما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب بالجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حو علينا ولا علينا اللهم على الأكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. وعنه رضي الله عنه أنه رسول الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم في هذه الرواية قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفعهم حتى يرى بياض إبطيه. Putih bayat ibtayhi. Ya, kelihatan tampak. Berarti artinya apa dari ujung baju Rasulullah dia kelihatan ibtoinya itu. Jadi artinya iya. Ini menunjukkan kesungguhan dalam beliau itu memohon. Berarti berdoa yang ini dalam kami. Iya. Jadi kelihatan sampai. Saking sungguhnya ini. Iya, iya Rasulullah ini.
Artinya mana? kalau istisqa itu kan penting. Iya, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang pada waktu itu sangat membutuhkan. Makanya ini doanya juga ampuh ini. Allahumma amisna, Allahumma amisna. Itu 3 kali itu ampuh itu. Amisna ya, tolong kami, Allah tolong kami. Itu bagus itu. Ini emang singkat ini doa, tapi ini mencakup ini amisna ya. Amisna. Hebat itu. Ini sahih ini. Jadi boleh doa gitu. Angkat tangan. Mencet kepentingannya itu betul-betul sudah. Iya. Di ayat keterangan Rasulullah kalau ba'dal wudu itu gitu diangkat. Artinya tolong kami. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala sayyiban nafi'an. Ini yang sering kita baca ini. An Anas radhiyallahu anhu qala kanat ar-rihu asyadidatu idza habba urifa dhalika fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصلاة وأهلكت عاد بالدبور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن wabiha yatrukul qarnu syaitan. Najd. Iya, ini kata kebanyakan para ulama itu bahwa nanti kita akan mendapatkan sumber keilmuan yang mulia dari 2 tempat ini, Syam dan Yaman. Itu menurut penelitian para ulama, dan kita sekarang menyaksikan bagaimana Yaman itu mulia gitu. Walaupun ada di Indonesia segelintir yang meragukan Yaman gitu, atau membatalkan orang-orang Yaman, tapi itu tidak bisa membatalkan hadis ini gitu. Jadi Syam ini juga luar biasa ya. Dan ternyata Rasulullah tahu bahwa Najd itu memang tidak bisa. Ini yang juga disebut menjadi sebab munculnya orang-orang yang berpaham Wahabi, pemahaman yang sangat menentang ya, dengan pemahaman-pemahaman para ulama-ulama salaf kita. Karena mereka itu tidak mau kalah, jadi mereka pakai istilah salafi. Engkau lebih salaf gitu kan. Pendahulu ya. Jadi kalau istilah aslafuna itu pendahulu kita. Aslafuna salih, pendahulu yang salih. Dan memang yang terbaik itu adalah kita ikut yang salah. Al khairu bittiba'i man salaf wa syarru bittiba'i man khalaf. Itu sering guru kita menyampaikan. Itu yang terbaik itu kamu ikut yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu itu sudah sangat hati-hati. Makanya sekarang ini ketika kita menyaksikan adanya dai-dai yang mentah yang secara keilmuan gitu, sehingga tidak sikoh dengan apa yang disampaikan, ya kita ikut yang ini, yang dulu ini, malah tinggal kamu aku kadang-kadang sebagai kofur ya, jadi salah.
Cuma yang istilah salafi ini apa namanya, menggantungkan kepada yang lebih awal kita itu. Muncul seperti pemahaman-pemahaman Ibnu Taimiyah, pemahaman-pemahaman yang menyatakan bahwa banyaklah perbedaan dengan kita tentang masalah uluhiyah, ketuhanan gitu. Mereka mentajsim gitu. Nah, kita itu tidak menjisimkan, kita itu tidak. Jadi ada menjasimah istilahnya. Ya, ala kulli hal, yang penting kita itu ikut ini pegangan bahwa yang terbaik itu yang paling selamat, kita ikut yang dahulu. Al khairu bittiba'i man salaf. Yang terbaik ikut kepada yang wasyarru bittiba'i man khalaf. Yang tidak baik itu hanya ikut kepada yang baru-baru ini. Begitu. Ya artinya orang-orang mabuk sih bagus. Dan Habib Hasim dan beliau lambok. Saya enggak Ustaz kata. Yang lambok minyak. Minyak juga lambok dia katanya. Saya mau can ada nanti yang lambok itu. Orang lah, cuma yang lamban gitu kan. Nah gitu. Jadi yang lamban mensemak Allah, ulama itu kita ikuti. Jadi, dengan dalil-dalil yang memang bisa dilaksanakan. Ayo, tinggal satu ini. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد حتى متى يجيء المطر. Ya, ini jadi kunci-kunci kegaiban itu ada 5 yang orang tidak tahu gitu, kecuali Allah. Para 5 itu besok apa yang terjadi gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak tahu seseorang itu apa yang ada pada rahim perempuan. Artinya nanti anaknya laki atau perempuan. Dan juga yang ketiga, tidak tahu seseorang itu apa yang terjadi pada dirinya. Wala ta'lamu nafsun ma taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak tahu dia besok itu di mana dia akan meninggal, di bumi yang mana, di belahan bumi yang mana dia akan mati gitu. Dan yang terakhir, tidak tahu orang itu kapan hujan akan turun. Teka alam mendung gitu, tapi tidak ada hujan. Kadang tak mendung tapi hujan. Berarti kita tidak tahu gitu. Nah, sekarang perkiraan cuaca itu kadang keluar. Kadang ngopon. Kayak minyak lawan. Ya itu, ini Allah ingin menunjukkan malam ini dengan hadis Sahih Bukhari ini bahwa kita manusia itu lemah, termasuk keilmuan yang ada pada kita itu tidak bisa dijadikan penentu. Tapi boleh, bagus ya setelah kita itu mengkaji, mempelajari ya. Oh biasanya begini. Tapi tidak boleh memastikan besok akan hujan. Kan gitu kan? Iya. Ini tidak ada istilahnya, ada mungkin tidak ada. Perkiraan. Tidak ada perkiraan, tidak ada langsung besok akan terjadi ini, akan terjadi badai gini. Kan gitu ya? Oh, Allah. Dan Pak Taufik kadang nyumuk aku dan sesuatu. Tapi tidak detik tak ada hujan. Ya Allah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabul kusufi an Habib Bakr radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zafati syamsu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuru ridaahu hatta dakhala al-masjid fadakhalna fasalla bina rak'atayn hatta jalat asy-syamsu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara la yaghsifani li mawti ahadin wa idza ra'aytumuha fasallu wa da'u hatta yakashifa ma bikum wa fi riwayatin anhu qala walakin yukhawwifu Allahu biha ibadahu wa takarrara hadithul kusufil katsira wa fi riwayatin 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kasafati asy-syamsu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim فقال الناس كشفت الشمس لموت إبراهيم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا عن عبد الله. Jadi ini ya penjelasan kalau sholat khusyuk itu atau khusyuk itu beda, berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat itu, begitu. Jadi ini Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana Sayyidina Muhammad SAW sholat ketika terjadi gerhana matahari pada waktu itu. Maksudnya dalam 1 rakaat ada 2 ruku gitu tadi. Iya, 2 berdiri, 2 ruku. Dan itu panjang-panjang. Jadi berdirinya itu bukan berdiri yang pertama, wa huwa dunal qiyamil awwal. Summa raka'a fatala ar-ruku' wa huwa dunal ruku'il awwal. Begitu maksudnya. Cuma kalau sujudnya biasa. Sujudnya biasa gitu. Jadi mungkin nanti ketika kita itu tatamawi bulan purnama, bulan gerhana bulan ya. Karena biasanya terjadinya itu ketika purnama kan, gitu ya biasanya. Pas kering kan orang, kering, tidak sempurna gitu ya. Baru saya ngocek kakan buta kan orang. Nah pada waktu itu kita disunahkan untuk takbir, disunahkan untuk doa, disunahkan untuk sedekah gitu kan. Fadullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Gitu. Mun rek lambek kan ngalaan pas. Iya. Tabuin cukup ngomong. Heeh. Bring apa itu topo. Lagi? Pokoknya itu jadi jagain. Mariatul Limare gerhana itu. Nah, dulu juga di zaman sahabat para sahabat itu beranggapan terjadinya gerhana itu gara-gara kewafatannya putra Rasulullah yang namanya Ibrahim gitu. Itu dulu begitu. Nah cuma Rasulullah mengatakan bahwa matahari dan bulan itu tidaklah terjadi gerhana karena kematian seorang atau karena kehidupan seorang. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Gitu. Bukan. Pas kadang orang udah ngocok, ayo gara-gara abu ini pas bulan kering. Enggak ya. Jadi tidak seperti itu kata Rasulullah. Ya kalau kamu menyaksikan itu sholat, doa. Sholatnya gimana? Ya ini sholatnya. Seandainya tidak begini ya tidak apa-apa, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi sholatnya 2 rakaat itu, 2 rakaat itu 1 rakaatnya 2 berdiri, 2 ruku, panjang-panjang gitu, panjang-panjang. Gitu. Ini praktek ini, enak. Kita pernah kan nyoba yang baru. Terus biar cepet. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lamma kasafat asy-syamsu ala
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إلى الصلاة جامعة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله ya ini tanda tanya ayu'adzabun nas fi quburihim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذا بالله من ذلك ثم ذكرت حديث الكسوف ثم قال في آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر حديث الكسوف بطوله ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكع فقال إني رأيت الجنة وتناولت أنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرون العشيرة قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يعشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطوال قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. عائشة رضي الله عنها قالت جزر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. Jadi tetap ya bangunnya itu sami Allahu liman hamidah gitu. Tapi tetap bukan pas sujud nanti. Gitu ya. Itu kalau salat maksudnya lupa sudah ruku pertama ulang Fatihah lagi. Iya, doa a'udzubillah lagi di sini. Apa ya? Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu tsumma yu'awidul qiraah. Gitu kan? Fi sholatil kusuf. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu surat lagi. Surat lagi baru ruku. Nah, setelah yang kedua, namanya pas sujud gitu. Jadi yang pertama enggak usah sujud, gitu ya. Ya Allah, ya itu caranya kalau kita sholat kusuf atau khusuf sama. Dan ini yang memang sering terjadi ya kepada wanita itu. Ini betul kata Rasulullah. Jadi wanita yang tanda-tandanya akan banyak masuk neraka itu kata Rasulullah ketika melihat kekurangan suaminya atau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia kemudian mengatakan aku tidak pernah menyaksikan baik ada pada kamu. Ya. Jadi lau ahsanta kata Rasulullah ila ihdahunna pada salah satu mereka wanita ad-dahr kula sepanjang tahun ya. Dahan ada yang bermakna masa. Sepanjang masa itu kamu buat baik, sumarat minka syai'an, kemudian melihat siapa dia minka dari engkau syai'an kepada sesuatu yang tidak baik. Qalat, maka wanita mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu.
aku tidak pernah melihat kebaikan sekalipun kepada kamu gitu. Atau aku tidak pernah melihat dari engkau kebaikan sedikit pun gitu. Nah, ini yang akan menjadikan wanita itu masuk neraka. Termasuk Maksudnya bilang gini ya, suami, mau tak pernah ada sekali selama itu. Belum tak pernah ada bagus sekali mencoba kopi seakan-akan gitu ya. Menjadi Maksudnya terlalu depan gitu ya. iya, lupa. Padahal kan ibu enjoy kan every dia. Gitu. Kadang kan dia pas masuk itu orang melenci sekali pun. Padahal pun ada anak melenci. Nah itu yang bahaya. Kalau yang kasus yang adiknya teman saya itu beda. Kekurangan itu. Beda. Beda ini. Beda. Artinya yang dihitop oleh Sayyidina Muhammad SAW ini wanita yang menghapus kebaikan suaminya, atau seakan-akan suaminya tidak pernah nampak kebaikan di matanya gitu. Ada bagusnya ada, ma ra'aitu minka khairan qad ada. Coba lebih tak pernah dengar. Padahal kebaikannya banyak gitu. Terhalangi dengan satu noda yang kecil gitu, sehingga yang besar banyak kebaikannya tidak kelihatan. Berbeda yang kasus sampean itu suaminya memang tidak tanggung jawab gitu, tidak memperlakukan istri sebagaimana layaknya. Termasuk kategori dolim. Iya, jadi itu yang kemudian ada kebolehan bagi seorang wanita itu untuk menuntut gitu. Ya, minta tanggung jawab gitu. Tapi selama itu bisa dikomunikasikan dengan baik, tanya kenapa mas kok begini, apa pun kau mau belanja Cesaria, masa belum tak mikir, seandainya anak butuh, seandainya gini. Tanggung jawab kau aja itu besar. Iya, itu berarti sengaja bakhil, artinya termasuk di antara orang-orang yang bukhala, gitu. Orang-orang yang bakhil, dan itu yang bahaya gitu, bahaya. Jadi mari baca sholawat. Allah, baca sholawat. Hari ini Muhammad ini soalnya belum bisa hadir dengan jasad, masih banyak kegiatan di luar kota. Semoga besok-besok bisa istiqomah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Adada ma'lumatika wa bidalika kalimatika. Wa ghafar an dhikril ghafilun. Allahumma shalli afdala salatin ala asani ma'lumatika sayyidina Muhammadin. Adada ma'lumatika wa bidalika kalimatika. Wa ghafar an dhikril ghafilun. Allahumma shalli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ghafar an dhikril ghafilun. Qabul bijai sayyidi Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.